Ito guys, naari ko nanagat karon guys sa laot guys. So i-update ko kayo guys sa nahuli ko guys. Itong lugar namin guys, so ayan, beach yan guys. Yan tawag na beach na, tingnan nyo, Alibwag Beach. Ayan. So ayan guys, oh, paano ng araw guys, palubog na. Oh, tingnan nyo yung one guys, tingnan nyo guys, oh, yung tawag na sipaka guys. Yan guys, so i-update ko kayo guys gaano ka fresh yung isda na huli ko. Ayan, ipakita ko sa inyo. Yan guys, na nahuli ko guys. So ipakita ko sa inyo guys, tingnan nyo guys, ah. Ito guys, oh, ito gaano ka fresh yung isda guys. Ayan guys, nahuli ko guys, mga ito guys, oh, mga dalawa. Yan, nabasa yung cellphone ko guys. Kung may camera sana, ay GoPro sana ako guys, mapakita ko sa inyo paano maghuli guys, kaso cellphone lang gamit ko guys. Ayan guys, tingnan nyo. So dito lang ako guys. Thank you for watching guys. I love you all. Mahal ko kayo guys.